Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман обуна шавед дар канал, лайка биҷихед дӯстон, комментария. Дар ин навор дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳри Ҳисор, бинои 5 ошона аст дӯстон, ду дар хонаи арзон дар як видео мондагем дӯстон, квартира аст дӯстони азиз. То охирша тамошо кунед, нархора мемонем, обуна шуданро фаромӯш наметонем. Айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, деҳаи Домулоҷон. Ана ҳамин аст дӯстон. Рост таки мерем, аз тарафи дасти чап ягон 50 метр мерем, аз тарафи дасти чап дома мебинем, бинои фурӯширо мебинем дӯстони азиз. خب نگاه کنین، رو پروش مکتب 14 است، در اینجا اونیورسیت روستاکی، مسجد، جمعه‌خانه 5 وقته، مکتب، صدیق، بازارچه پایان، همه چی است، مارشروت، پلیکلینیکا، همه چی در پیش نزد یعنی بینای فروشی جایگیر است دوستان عزیز. در بلوکی ارو بناور میگیریم دوستان، 5 اشونه، خانه در دویم اشونه هست است، یک خانه دیگر در چهارم اشونه. دو در خونگی از دوستان میرویم با سوی خونه از پیش بناور میگیریم. خب دوستان عزیز، انا با پیش بینو اومدیم دوستان. بینوی فروشی در انا همین بینو، خانه‌های فروشی در دوم اشونه است دوستان عزیز، در چهارم اشونه. بینو ремонташ рафта ایستاده است. روزهای نزدیک چنانی که گفته ایستادن، روزهای نزدیک میسپارند دوستان، با ремонт اجازه دارد. خب انا همین площадка است دوستان. در اینجا جای детский میشود، جای парковкаи ماشین میشود، جا کشاد میشود دوستان عزیز. نگاه کنید، بینای 5 ошона پایانش در سوکلنی دارد. سوکلنی حساب نکردیم، 5 ошона فقط همین اتاج را حساب کردیم. اتا قطعی سوکلنی 6 ошона میشود، اما ما 5 ошона حساب میکنیم. حاضر در آمده با دویم ошона دوستان عزیز با نوار میگیریم. کوادرات شا نارش عدل الوهیده گاب میزنیم دوستان. از بالا باشد در چهارم ошона یک خانه دیگر، دو خانگاه دیگر است. وایش هم الوهیده با نوار میگیریم. نرخ نوشا گاب میزنیم. زنگ بزنین، معلومات پراشه. باز офис است دوستان، صاحب ملک است، الوهیده معلومات پرا رو میدهد. خب میداریم با درونی بینو. لیفت ندارد دوستان عزیز، در یک پدیس 5 کامنات است دوستان عزیز. خب دوستان عزیز، انا با دویم ошона برآمدیم. چنانی که میبینیم در یک پدیس 5 در خانه است دوستان. خانه فروشی ما امروز با نوار میگیریم. در دویم ошона است. خانه دیگرش در چهارم ошона است. خانه دویم ошона انا همین است دوستان. راست تک یک کلیدور دراز میشود. از طرف دست چپ یکم خانه، تریزهاش، درها روزهای نزدیک میچسبانند دوستان. سویت، پانی در آوردگان، آب، توربه، همش مقصد تیار است. فقط در آماده شکاتور، شپاکلوفکا، ремонт هم اجازه دادگان، مقصد ремонт میکنند دوستان. یکم خانه انا همین است دوستان. این خانه دو در خانه، 53 از 10 3 کوادرات است دوستان عزیز. 53 از 10 3 کوادرات دو در خانه است. بالا کوادراتش کلانتر است، 4 متر است. 4 ما با نوار میگیریم. تماشا کنید تا آخر ویدیو را. این دویمگی خانه است دوستان عزیز. راست таки кухня میشود. یک کухня کلان تریزه دارد. خب از این بر جای حمام، دوشیوی و حاجت خانه الوهیده است. خب نرخ این خانه دوستان 227,000 сомон муомила дорад.
нархи квадраташ дӯстон $390 мешавад. боз муомила дорад. нах дӯстон ба курс ба асъори миллӣ фурӯхта мешавад. номерҳо барои тамос 931 94 11 59 WhatsApp 904 50 10 55 WhatsApp. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем. 227 000 сомон ана ҳамин духонага квадраташ 53 аз 10 3 квадрат $390 квадраташ меғалтад дӯстони азиз. хоб ози баромада ба чорум ошона квадрати 59 аз 10 1 квадратро ба навор мегирем. духонага аст дӯстон, нархи вайш алоҳида аст. хоб дӯстони азиз, ана ба чорум ошона баромадем. хонаи фурӯшии дигараш ана ҳамин хона аст дӯстон. ишам ду дар хона аст дӯстон. 59 аз 10 1 квадрат. нигоҳ кунед системаи об ҳамаш гузарондагӣ. светош поли айдар берун кардагӣ, мақсад дурун кардагӣ дӯстон. рӯзҳои наздик гуфтем ки дарура мечаспонад, телевизорша мечаспонад, уже ба иҷозат ба ремонт дорад хона. хоб ростаки медароем дӯстон, як калидор мешавад. аз тарафи дасти рост якум ҳоҷатхона, душивой, ростаки кухня мешавад дӯстон. кухня аст, кухни калонак 59 аз 10 1 квадрат. аз ин бар бошад якум хона. дуюм хона бошад дар сари роҳ аз ин тараф. шкатурша медироед, мекунед, шпаклёвка абой мезанед, тамом зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. мақсад ба ремонта иҷозат уже бидоред, мақсад ремонт кунед. даро телевизорша гуфтем ки рӯзҳои наздик мечаспонам. хоб нархи ин хона 242 000 сомон аст дӯстон. муомила дорад, алиши вариант нест. квадраташ дӯстон $375 мешавад. ба курси миллӣ, ба асъори миллӣ фурӯхта мешавад дӯстон. номерҳо барои тамос 931 94 11 59 WhatsApp 904 50 10 55 WhatsApp. ана ҳамон номерҳое ки монда будем дӯстон. хоб раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. дар номерҳои поёнбуда муроҷиат мекунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем.